अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मैडम्स किचन। डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। डियर फ्रेंड्स, आज हम किचन में नहीं हैं, आज हम बारिश की वीडियो बना रहे हैं। तो मैंने कहा चले, इतनी खूबसूरत बारिश हो रही है, अल्लाह ताला ने रहमत की है, तो इसकी वीडियो बनाते हैं। तो बारिश के दौरान मैं देख रही थी, बारिश देख रही थी, इसको एंजॉय कर रही थी और देख रही थी। मैंने देखें कितनी तेज़ बारिश है और बच्चे देखें कैसे नहा रहे हैं बारिश में। अच्छा, बारिश में जब भी गर्मियों में बारिश होती है तो सारे जो बच्चे होते हैं उनका नहाने को दिल करता है और सारे बच्चे नहाने लग जाते हैं। और इन बच्चों को देख के तो जो बड़े हैं उनको भी अपना बचपन याद आ जाता है। तो वो एक, जैसे वो गज़ल है ना, एक वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी ना। तो ये जब इसमें सुने ना बारिश में, तो वो ऐसा वही दौर याद आ जाता है जैसे हम बचपन में चले गए हैं। और बड़ा ही मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है उसको सुन के और बारिश के मौसम को एंजॉय करके, बच्चों को खेलते देख के। तो कहते हैं जी, बारिश के टाइम पर जब बारिश हो रही हो तो अल्लाह ताला से जो भी दुआ करें अल्लाह ताला पूरी करता है, क्योंकि हम पर अल्लाह ताला की रहमत बरस रही होती है। तो और मैं ये दुआ करती हूँ बारिश में कि अल्लाह ताला ये बारिश, जो जितनी बारिश हुई है, सारी बारिशें सबके लिए रहमत ही लेकर आएँ, किसी के लिए भी ज़हमत का बायस ना बने। क्योंकि कई ऐसे बेचारे होते हैं जिनके कच्चे घर होते हैं, या छोटे घरों वाले लोग, या जिनकी छतें कच्ची होती हैं, वो बहने लग जाती हैं। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो ये देखें बादल कैसे झूम झूम के आ रहे हैं बारिश बरसाने के लिए। तो इसके साथ ही मुझे एक वो फ्रांस का शेर याद आ गया जी। क्या कहते हैं, इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फ्रांस, कच्चा तेरा मकान है, कुछ तो ख्याल कर। तो ये तो एक शेर था। अच्छा, पहले मैं छत पे थी, अब मैं नीचे आई हूँ। तो मैंने गेट खोला तो मैंने देखा बाहर, बच्चों को देखूँ ज़रा, बड़ा मज़ा आ रहा था इनको देख के ना, बच्चे जो नहा रहे थे बारिश में। अच्छा, वैसे मैंने देखा बड़े भी नहाते हैं, बारिश थोड़ी सी कम हो गई है, बड़े भी नहाते हैं, लेकिन मैंने ये कभी एक्सपीरियंस इसलिए नहीं किया कि मैं जब भी अगर बारिश में भीग जाऊँ तो वो बुखार हो जाता है या तबीयत ख़राब हो जाती है, इसलिए कभी भी जो है ना ट्राई नहीं किया। तो वैसे मैंने देखा है गर्मियों में बहुत लोग एंजॉय करते हैं, अपने घरों की छतों पे नहाते हैं, बच्चे नहाते हैं। तो चलें, अल्लाह ताला, मैं दुआ करनी चाहिए, आपको भी मैं यही बता रही हूँ कि बारिश के टाइम पे दुआ जितनी ज़्यादा हो सकती है दुआ करनी चाहिए दूसरों के लिए, कि अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखे। और बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। आज 30 जुलाई है आई थिंक। तो इसमें तकरीबन जुलाई में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं और आगे अगस्त आ रहा है, तो अगस्त में भी तकरीबन बारिशें होती हैं, 14 अगस्त तक तो होती हैं। तो अल्लाह ताला अपनी रहमत की बारिशें करें और सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, और जो है ना किसी के लिए भी ज़हमत का बायस ना हो। तो आप भी दुआओं में याद रखें, सबके लिए दुआ किया करें, जो जिनके घर अच्छे हैं, पक्के हैं, या अपने घर हैं, वो दूसरे छोटे घरों वालों के लिए दुआ किया करें, जिनके घर कच्चे हैं उनके लिए दुआ किया करें। कई ऐसे भी तो है ना बेचारे जो बेघर हैं। और अच्छा, मैंने ये भी देखा है कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बारिश को भी एंजॉय नहीं कर सकते ना, इसलिए कि कोई ऐसे होते हैं जिनके घर बहुत ही बंद होते हैं, या बहुत तंग तंग गली मोहल्लों में रहते हैं, अंदर कमरों में ही बेचारे रहते हैं, वो बारिश को देख ही नहीं सकते, एंजॉय नहीं कर सकते। तो ये जब ये मैं इधर गेट पे खड़ी होकर ये सोच रही थी कि शुक्र है अल्लाह का, आसमान नज़र आ रहा है और बारिश बरसती हुई नज़र आ रही है और दूर तक मैं देख सक रही हूँ। क्योंकि छोटे घरों में भी रह के देखा है कि वहाँ पर अंदर ही अंदर घुटन में बैठ बैठ के दम घुटने लग जाता है, और जो है ना आसमान ही नज़र नहीं आता। छत ही हमारे नसीब में नहीं होती, जिनके घर किराए पे होते हैं या छोटे छोटे कमरों में जो रहते हैं, वो छत को एंजॉय नहीं कर सकते, वो
آسمان نہیں دیکھ سکتے، گرمی میں کھلے آسمان کے نیچے نہیں سو سکتے. تو اس بارش میں میں یہ بھی دعا کر رہی ہوں سب بے گھروں کے لیے، اللہ تعالیٰ سب بے گھروں کو گھر دے دے اور سب کو اپنی چھتوں پہ سونے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ. اتنی زیادہ حبس ہے، گرمی ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کو گھر دے دے، چاہے چھوٹا ہی ہو، گھر گھر ہوتا ہے. تو اپنے گھر میں رہنے کا جو مزہ ہے وہ شکر ہے اللہ کا، اللہ تعالیٰ نے اب گھر دیا ہے، کچھ عرصہ ہوا ہے تو اب اس گھر میں رہ کر چھت کے اوپر سو کر یا اس کو انجوائے کر کے بڑا ہی مزہ آ رہا ہے. شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کا سب کو گھر دے. یہ میں اب چھت پہ آ گئی ہوں. یہ چھت پہ دیکھیں، میں باہر دیکھ رہی تھی، بارش تھوڑی سی کم ہوئی تھی تو میں چھت پہ آئی ہوں. تو یہ دیکھیں سامنے روڈ نظر آ رہی ہے، یہ سامنے نہر بھی نظر آ رہی ہے اور بارش بھی ہلکی ہلکی ہو رہی ہے. اور سامنے یہ گرینری دیکھیں کتنی اچھی سی لگ رہی ہے نا، بارش ہونے کی وجہ سے سب دھل گیا. اور یہ شکر ہے کہ یہاں پر پانی نہیں کھڑا ہوتا، جگہ جگہ پہ فوراً نکل جاتا ہے پانی نا، جتنی مرضی بارش ہو جائے. یعنی کہ بارش سے زحمت نہیں ہوتی یہاں پر. یہ سہولت ہے، بہت بڑی سہولت ہے یہ. میں یہ دیکھتی ہوں کہ چھوٹی چھوٹی گلیاں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے محلے، چھوٹی چھوٹی گلیاں، بیچارے کوئی ایسے ہوتے ہیں جن کے گھر نیچے ہوتے ہیں، یعنی کہ گلی سے تھوڑا کچھ سٹیپ نیچے ہوتے ہیں تو وہ پانی ان کے گھروں میں آ جاتا ہے. یہ جب وقت ہم نے دیکھا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کتنا مشکل ہے اس میں ٹائم گزارنا. گھر سے جو بھر جاتا ہے پانی وہ بھر کے باہر پھینکتے ہیں، یعنی کہ سارے گھر والے لگے ہوتے ہیں، چھتوں سے لیک کرنے لگ جاتی ہیں، پھر وہ کتنا مسئلہ ہوتا ہے. یہ سارا ٹائم یہاں سے گزرے، ہم نے دیکھا ہے کہ یہ کتنا مشکل ٹائم ہے. ان کے لیے تو پھر بارش رحمت نہیں ہوتی نا، وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ بارش نہ ہی ہو. تو اللہ تعالیٰ کی کائنات بہت وسیع ہے، اللہ کے خزانے بھرے پڑے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے اپنے گھر دے اور یہ مشکل، یہ تنگی ان سب سے نکال دے. اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ جس کو چاہے جو چاہے دے سکتا ہے، جتنا چاہے دے سکتا ہے. تو بہت دعا کرتی ہوں سب کے لیے، شکر کرتی ہوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بنایا اور اللہ تعالیٰ سب کو اتنے اچھے اچھے بڑے بڑے گھر دے دے اور لوگ خوشی خوشی اپنے گھروں میں رہیں. تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں آنے والی. تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، جس کو چاہے دے سکتا ہے. تو میں یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی کمی نہ دے، جس کے پاس جو جو کمی ہے اللہ تعالیٰ سب کی کمیاں پوری کرے. یہ دیکھیں کتنی جگہ پڑی ہے دنیا، اللہ کی دنیا کتنی وسیع ہے، کتنی بڑی دنیا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو گھر دے دے. اور بیچارے جو بے گھر ہیں، سامان اٹھا کے کبھی کہیں جا رہے ہیں، کبھی کہیں جا رہے ہیں، کتنا مشکل ہے یہ وقت. بہت زیادہ ٹینشن ہے، بہت مشکل ہوتی ہے اس میں. تو اللہ تعالیٰ سب کو گھر دے، سب کو اچھے اچھے گھر دے دے، چھوٹا ہو بڑا ہو، جو بھی ہو، گھر گھر ہوتا ہے. ایک جھونپڑی بھی ہو نا، وہ بھی اپنی ہو تو وہ بھی جو ہے نا بڑا سکھ دیتی ہے، بندے کو آرام دیتی ہے کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا نے اب اپنی چھت دی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ بھی کوشش کیا کریں، دعا کریں لوگوں کے لیے جو لوگ پریشان ہیں، اور سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اجازت دیں، اللہ حافظ.